बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जोरे बोलें सुभान अल्लाह के जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला तार कांधे चोरुन जुगुल मदीना वाला तार कांधे चोरुन जुगुल मदीना वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला तार कांधे चोरुन जुगुल मदीना वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जोरे बोलें सुभान अल्लाह। আপনারা বুঝতে পারছেন একদম পুরো বাংলাতে বলছি মহব্বতে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে আবু সালে মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ছিলেন যার মাতা আবু সালে মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ছিলেন যার মাতা তারা তো জাহানে আল্লাহ নবীর প্রেমে মতওয়ালা के तारा तू जहाने अल्लाह नबी प्रेमे मतवाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला तार कांधे चोरुन जुगुल मदीना वाला जे जोन गौसुल आज़म से जोन बगदाद वाला मोहब्बते बोलें सुभान अल्लाह। আবার কবি কব্য ছলে কত সুন্দর ভাষায় লিখেছেন মোহাব্বতে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে পিরাহানে পীরের যখন ছিল ছেলেবেলা আরে বাগদাদ পানে চলছে দেখো বন্দিক কাফেলা পিরানে পীরের যখন ছিল ছেলেবেলা বাগদাদ পানে ছুটছে দেখো বন্দিক কাফেলা পিরানে পীরের যখন ছিল ছেলেবেলা বাগদাদ পানে চলছে দেখো বন্দিক কাফেলা বাগদাদ পানে চলছে দেখো বন্দিক কাফেলা তার ইলমে দিনের জন্য কত হৃদয় উজালা তার ইলমে দিনের জন্য কত